Bismillahirrahmanirrahim. Hii video ya leo ikawa mna wakati mwingi tafanya video leo wakati ikawa manafanya video ngo special ya lazimisho reportage wasi sonsi pia dongo ngaliana na udunga izo zijiriru haruma insi yatu ya Komorini. Leo tibenze nionese zuwa mnashuhudia hususan linorongo corona haruma shiswa shatu shamwalishini. Mana kakula mra fariki ya vasa haruma periodino haruma shito shamwali wirongo wangi na corona. Hautsa ikamba leo corona ngi umwalia ukaisi yoska sijua bima doktoro ngambango wa corona haruma shito shamwali. Alimuhimu ndo wanakota nione sana ondeni. Banda ikamba serikali warongo wa corona warengwa na mesure ya ukamba ilazimishiwa rikazikashine warengwa na mesure ya uka ilazimishiwa repara witeri ya uku rilale atampaka 5 heures rislawe. Yone mesure ya rengwa ya protéger population ikawa mba wasikwene corona be amango bo izi mesure kama lazimishwa zirengwe zo kazarengwa mana zo kasi favorize ya uka corona isiripare wase sonti pia. Imana nafanya video ino wananga msikiti homba abi mana ya ufa ya Abdalla Swadri nguna mrehemu mana yo valahe mwanzani mwananya kaumri kamba ako kila naondo pia simparaka ulusuku ya bojana kabla raka hafa yule lansikitisha ikawa demana naona mba lazimishwa nifanye video yino wano wanadamu pia wailewe ya uka corona ni tola jeje surtout bora hambilo amba mweso shamwali no corona kamba kasi bahano bino hindu shangina tu arengula variant sukwa bojana ti mingi mangu andatile anda furule mhono tule serum atridala awoka trasu l'hôpitali mara ngusku corona jansa paro ngem lango l'hôpitali sa paro benza ngem lango l'hôpitali de ka trangia l'hôpitali urgence warambia mpaka mrango urgence yomri kama ngendo hafoterula au kashinda wenda baona mwede medicine ikalera mar davasa asubuhi baboka tranda medicine doktor amgalia mama amwandishia hii malala lazimishiwa afanyiwe bale serum lazima atilwe na raizunguha deo regia jati ambilo ambangelindo mana Abdalla marehemu inwafa bojana ngebabo alawe ungimrwangina bokatio mawangie wando pia kuna tule serum infirmier kade wai na combinaison de uyo labda ndo akotoa hilatsa de sinzano basi era msandungwe amsandongwe bo hila patient ni bo hila mwade balangia wangina amtiano wangina ngeregio arenge de sinzano la tsara ngerenge de zile wala sisi mwaibu infirmière pas du tout de protection uyo yurabuzo l'hôpital kaibo ne kabda la sa soye namna rupia rongamba afwa corona be bon miezi mjanlia fariki on rupia tonda bidikade uyo problem mana ngobo ya accompagnement on rambinga kauka na wai mana mtatsende be mwezi mwa wamiti mitu mlangoni haumona simono katalawa avira tulo mwe shamburu ya kote bauti mdungu mana mbrikamba ko blagi hanguvu ko hadisi no ngonyenji bawamti mdungu haumblage mana ikango no mnyahonge ngemwade kakula zimu muretire yani ukamba ngo msikinio bela zimu mwankuraje umtsese baba mtende hule haumtsesa ilini mwankuraje jiluka hizo nafanya
manati mwambia Abdalla wao mhara wao wadesa wawatsehe anambia Muhammadi zinongozilio bano ino bahati tsomba kulishi ritsehe bale tijivuru hondo mgalia mama de muhimu ndini leo kune paramba fariki mana bala tulwa seromu yisa baki bala ndeza idahoni bawa kaneza idahoni deja tsamlamba regia tsena uku de leo ngorongwa fariki ne corona wamti sijua wala tisirongwa ti corona au ti corona yo tisijua bezo nsando nesendrini koma mrikamba wae akana afano wajua mba kana corona ino bikwa kana wamkwaka renga zimezure warabuzi wandodo haloptali warenga zimezure za uji protéger wao wakane zimateriel za uji protéger nano protéger wadunga wao cela veut dire kiamba wasonti pia ngeribira l'hôpital renso la tabu moja réutiliser wale même matériel beri hamla fanye protection ya ukaza zikashine risike moja risidungane na l'hôpital hule kapsi protection kapsi protection wa warsoigno kwa sina matériel za uji protège ne parle pas malalao mana malalao hongrono corona hongo blondi ni quartem ya la nyudi mrolna palu webolo quartem babo mrolna palu mrol asikone corona anda l'hôpital babo wetu lwa gazi abulona quartem mshonishi mone samro damsa nonese ya ukailazimishwe serikali sile zimezuri zinozare ngwamba lazimishiwa wandu watilwe wandu watekashine basi ça s'arrête pas là kako la sile 20h ata 5h de josie corona de lazimishwa ndo one situation le l'hôpital babo mana situation le l'hôpital babo na miona o yo dégradante nenge très dangereuse mana ndo hano ronda pia kula mrona na mwanko hoa alatinzia zinywade penge ziparana babo zi varianti za wade pia zunga ziparana babo dewa katika mro bingi wadu wangina de uho ngendo tumpiswe corona yani ngendo ipare corona mana zi fréquenta kapsi mesure za rengwa jusqu'à maintenant ne kango wade wa hatwari kakula mro lazimishwa l'hôpital lazimishwa yani ake shizumurini ake soupçon ata wakati kan walijomba kasino wade wa hatwari yani lazimishwe keri ani kakula mranda l'hôpital wabo mwade ilazimishwe ke m'infirmier na ma médecin waji protéger wake yani tulongwaje komor yani waji hafadhi wa hamhafadhi rabuzi ata wakati kan wajojwa mba kasina wade mziro uno urema hamwe dunia urema mwe komor urema mwe shiswa shamali deni ka de situation lo babo l'hôpital yonge grave mana wao kwasi bien protégé na wajao wasi kasi protégé ni karende babo ilazimishwe serikali warenge mesure ya ubaye l'hôpital ya kakakula mdu kaka autorizo wangia mo l'hôpital nam mana l'hôpital ko mngengio mudo afanye nini ilazimishwe bado complètement l'hôpital mra lazima wangie yomra do mwade leo ngesina habitude ya ukamba l'hôpital kesina moyen ya ulisamrusha hula ya ungalia mwade be lazimishwe patient ke mru mmoja ani patient dunga na mru mmoja dika kulazimishwe ke dans toutes les pièces yes l'hôpital mudo parondo wararu wanengwa liao mwade haruma l'hôpital kamba leo haruma situation mwe mwali onrongwa ngobo situation ya epidemi ikamba hiyo kaisi harumwe dunia mani na marhambilo kaisi ya mwe dunia mana banu iliwari Afrique du Sud babu kasarjwe ani kasijwa namna jeje asuli bano izo ngo zangina be almuhimu ilazimishwa hamwazi l'hôpital za mwali wanro wazi ferme namna ya ukamba mwangi yaho mwade na mru moja vinga mwade bika kulazimishiwa wanalongo jivinga mapake hamwa magari na uvinga magodoro wanru fami wende hila la uho wanu ikamba wao wajau ya bili isirikali lazimu irenge mesure ya investisse harma zin l'hôpital d'urgence waave zi matériel za uji protéger
msilinde wakati mro hafanga no mabzie mungo corona wakati mnungo tia bluzo blanche na ujiprotege na ukazalineti ambaka mtsaha muvinge maita manoma shukize ngamani wanyu kabla rahambu kahafa lazimishwa wajiprotege rijua bangu wanru patient ahekensiva hano mwadanda hula ahekensiva hano lopitali ilazimishwa kwa bantu vale buke mgo materiel za unetuwaye ubantu mrula kakensi kula mrangi lopitali wa mwade bantu akensi kamno job kensi mrangi nene kaka wanetwayelwa warengelezewa zinduzo kasi lopitali babo demana wami na benza nfanye video ino bano ni alerte population ya Komor na Mali ya uka situation ona bojana lopitali ni kakweli Abdallah afu asibabu corona babo sipianga ndara hafe mana sonsi pia rikensi vale balaka rihimi balaka risiki balaka rihadis na wa risikana babo sonsi pianga ndara hafe alors que l'hôpital wa warongo mba ino corona na ho l'hôpital wa ima infirmier na ndo komsoigner kabastambra kama protection basi wao yohatoire de liyo harmoshi swa Mali njovenza demana benza nfanye video ino bano ni alerte iserikali ambaye wakati uja waoto wazimali bande zimali kastolwa za saidiwe population banda baki malahoni serikali kesi na nchida ya usaidie population de lazimu serikali lazimu ikane zinchida itowe zimoyen za ununua zi materieli za investise hamwe malaho hamwe lopitali ili malaho ya pare nono